नामुद्दुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं वो चूँकि दोस्तों की फरमाइश होती है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से वीडियोज़ तरतीब देना, लेकिन चूँकि हमारे नज़दीक ये चीज़ें इतनी शायद अहम नहीं होती, क्योंकि हम कोशिश तो करते हैं कि वीडियोज़ के अंदर तमाम बातें समझाने की, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि लोगों के लिए समझना शायद मुश्किल इसलिए हो जाता है कि चूँकि लोग इस पेशेंट के साथ वाबस्ता नहीं है, उनको पता नहीं होता कि मामलात कहाँ से निकलते हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं। आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो है याददाश्त की कमज़ोरी। याददाश्त क्यों कमज़ोर होती है, क्योंकि दोस्तों के सवालात हैं कि याददाश्त के कमज़ोर होने पे वीडियो बनाई जाए। अब हमारा नर्वस सिस्टम एक अहम ऑर्गन है, हमारे जिस्म का एक पार्ट है, अहम पार्ट है। हमारी बॉडी में 3 ही अहम अज़ब हैं जिनके एक भी डैमेज होने से, एक के नुकसान पहुंचने से बाकी दोनों को भी नुकसान पहुंचता है, और जिसके ऊपर प्रेशर होता है उसको तो नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है, लेकिन बाकियों को भी नुकसान पहुंचता है। अब याददाश्त के ज़्यादातर जो कमज़ोर होने की जो वजह, मेमोरी सिस्टम के वीक होने की जो वजह हमारे सामने आती है वो आती है खुश्की का बढ़ जाना। जब हमारे जिस्म में खुश्की बढ़ती है तो इससे हमें 3 नुकसानात होते हैं। हमारे 3 पार्ट्स ऑफ बॉडी सबसे अहम हैं, जिसमें हमारा दिल, हमारा जिगर, हमारा दिमाग तीनों काम करते हैं, यानी मस्कुलर टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़। अब हमारी याददाश्त कमज़ोर क्यों होती है? जब खुश्की बढ़ती है इंसान के जिस्म के अंदर तो फिर मसाइल पैदा होना शुरू होते हैं, कि जब खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है तो फिर उसका दबाव इंसान के मस्कुलर सिस्टम पे बढ़ जाता है। जब मस्कुलर सिस्टम पे बढ़ता है तो एपिथेलियल सिस्टम तस्कीन की हालत में होता है और नर्वस सिस्टम तहलील की हालत में होता है। चूँकि लोगों का ट्रीटमेंट करने का मौका मिलता है, लोगों की याददाश्त मेमोरी सिस्टम को अच्छा करने का भी मौका मिलता है, लोग बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो फिर वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट के हवाले से हमारे सामने होती हैं, जो हमने तजर्बात किए होते हैं उसके हवाले से वो चीज़ें हमारे सामने होती हैं, फिर हम उनकी रोशनी के अंदर ही अगली चीज़ों को तरतीब देते हैं। अब याददाश्त के वीक होने की वजह, जब जब इंसान के नर्वस सिस्टम को खून का दबाव कम मिलेगा या खून का बहाव कम मिलेगा या ब्लड की सर्कुलेशन कम पहुंचेगी वहां तक, तो फिर उससे क्या होगा, उससे हमारे याददाश्त में कमी आना स्टार्ट हो जाती है और ये हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस बनती है। अब इस कंडीशन के पैदा होने की वजह क्या बनती है? वही जो हम रूटीन में बातें करते रहते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में कार्बन का लेवल बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जो खून को गाढ़ा करती हैं, जो मस्कुलर सिस्टम पे प्रेशर को बढ़ाती हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल पैदा करती हैं, तो वही चीज़ें इसकी भी वजह बनती हैं। जब आपका मस्कुलर सिस्टम शदीद दबाव में चला जाएगा, कार्बन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर क्या नुकसानात होते हैं कि खुश्की का लेवल जब बढ़ता है तो दिमाग की रतूबात भी नुकसान पहुँचता है, वो खुश्क होती हैं, ड्राई होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही बनती है कि हमारी जो खुराक हम ले रहे होते हैं वो मुसलसल कार्बन को बढ़ा रही होती है और पानी को ड्राई करने का बायस बन रही होती है, रतूबात को खुश्क करने का बायस बन रही होती है। अब यहाँ पे अगर हम अपनी याददाश्त को बेहतर करना चाहते हैं तो यहाँ हमें डायरेक्ट हमारे असाब को क़ुव्वत नहीं चाहिए, ना हम अपने असाब को क़ुव्वत देंगे। अगर असाब को क़ुव्वत देंगे तो इससे मसाइल और बढ़ेंगे, क्योंकि आप अक्सर देख लीजिए कि जिन बच्चों में, बड़ों में, जिन लोगों में भी याददाश्त की कमी के मसाइल मौजूद हैं, मेमोरी सिस्टम लॉस में जा रहा है, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि उनमें कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक इशू, ज़ुबान का वाइट होना या सेंटर में से वाइट होना या तबीयत में थकन का एहसास होना, ये तमाम चीज़ें कॉमन होंगी। यहाँ पे बदतमीज़ी का अंसर भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे नाफरमानी बढ़ जाती है। तो ऐसी हालत के अंदर चूँकि हमारा नर्वस सिस्टम को ब्लड नहीं मिल रहा होता तो उससे नुकसान पहुँचता है, तो फिर फ़ैसले करने की क़ुव्वत भी कमज़ोर हो जाती है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा? हमें एपिथेलियल सिस्टम को एक्टिव करना होगा, लिवर के निज़ाम को फ़ाल करना होगा। अगर हम लिवर के निज़ाम को फ़ाल करने में कामयाब हो गए, अगर जिगर को एक्टिव करने में कामयाब हो गए, तो इसके 3 फ़ायदे हमें मिलेंगे। नंबर 1, हमारे मस्कुलर सिस्टम का दबाव कम हो जाएगा, जिससे खून का गाढ़ापन में कमी आएगी और खून का दबाव हमारे दिल के ऊपर कम होके दिल तहलील की हालत में चला जाएगा। वहाँ पे एक तरह से आप यूँ कह लें कि सुकून की हालत होगी, क्योंकि वहाँ दबाव जब उठेगा और जब गर्मी हरारत बढ़ेगी बॉडी के अंदर, तो यकीनन दिल अपनी कैफियत में वापस आना स्टार्ट हो जाएगा, वो तहलील में आना शुरू हो जाएगा, यानी वहाँ पहले सुकेड़ था फिर वो खुलना शुरू हो जाएगा। दूसरा उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा एपिथेलियल सिस्टम काम करना शुरू हो जाएगा, जिगर का निज़ाम फ़ाल हो जाएगा और हमारी जो किडनी है ये भी फ़ाल हो जाएंगी, जिससे खून की फ़िल्ट्रेशन का निज़ाम स्टार्ट हो जाएगा।
सेकंड, और थर्ड पे क्या होगा کہ ہمارے دماغ کو تسکین مل جائے گی، سکون مل جائے گا. جہاں پہ پہلے تحلیل تھی، خون نہیں پہنچ رہا تھا، اب خون کے پتلا ہونے کی وجہ سے وہاں پراپر اعصاب کو بلڈ ملنا شروع ہو گیا، تو اعصاب طاقت پکڑنا شروع ہو جائیں گے. اب اس کے لیے اکثر ہم مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ یادداشت کے لیے ہمیں سونف اور بادام اور اس ٹائپ کی چیزوں کا استعمال کروایا جاتا ہے. حقیقت میں اس سے کبھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا گیا ہے اور نہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمیں پرابلم جہاں پہ ہے ہمیں اس کو سولو کرنا ہے. کیونکہ پرابلم ہمارے ہارٹ کے اوپر تھی، دل پہ دباؤ تھا، تو اس کا نقصان ہمارے دماغ تک پہنچا. اب دماغ کے اپنے کمزوری کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا نہیں ہوئی ہے کہ وہاں پہ شدید دباؤ موجود تھا، سکیٹ پیدا ہوا، پریشر بڑھا اور پھر کمزوری پیدا ہوئی. وہ ایک الگ قسم ہے جس میں رطوبات بڑھ جاتی ہیں، ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے، وہاں پہ خوف پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک بالکل الگ سسٹم ہے. لیکن جو میموری لاس ہے اس کے اندر ہمیشہ مسکولر سسٹم کا شدید دباؤ آپ کے نروس سسٹم کو خون کا بہاؤ کم کر دے گا، دباؤ کم کر دے گا، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے. پھر یہاں پہ چیزیں بھی وہی استعمال ہوں گی جو آکسیجن لیول کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کریں، جیسے بکرے کا گوشت ہے، جیسے دیسی مرغی ہے، کالی مرچوں کے ساتھ ٹماٹر لہسن کا استعمال نہ ہو، پیاز ہلکا سا استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد خربوزہ ہے، گرما ہے، یہ چیزیں بہتر کردار ادا کر سکتی ہیں. لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ اکثر لوگوں میں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ خوراک کے ذریعے ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں. خوراک کا جتنا بھی اچھا کردار ہو وہ 50% سے زیادہ نہیں ہے. اگر ہم 100% خوراک ٹھیک ترتیب دے لیں تو تب بھی وہ 50% سے زیادہ اثرات نہیں رکھے گی، کیونکہ اگر 100% ہی خوراک عمل کرنا شروع کر دے یا خوراک کے نتائج لیے جا سکے تو پھر ہمیں ادویات کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر ہمیں ماحول کی ضرورت نہیں پڑتی. جبکہ صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ علاج کے اندر 3 چیزیں معاون ہوتی ہیں. نمبر 1 آپ کی خوراک، اس کا حصہ 50% ہے. نمبر 2 آپ کی میڈیسن، جس کا حصہ 25% ہے. اور نمبر 3 آپ کا ماحول، جس کا بھی حصہ 25% ہے. تو اس طرح یہ تینوں چیزیں مل کے 100% کام کرتی ہیں، تو بھی جا کے آپ کو 100% نتائج ملتے ہیں اور پھر آپ زندگی میں واپس آتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹوٹکے کے ذریعے ہم چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے یا صرف ڈائٹ پلان کے ذریعے، اکثر لوگ کہتے ہیں جی کھانا کیا ہوگا، ہمیں پرابلم اتنی سویر ہوتی ہے، صرف کھانے کے متعلق پوچھتے ہیں. اگر کھانے کے متعلق آپ 100% جان بھی لیں گے تو آپ 50% سے زیادہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو اگر 50% ٹھیک ہونا چاہتے ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے ہم آپ کو گائیڈ کرنے کو تیار ہیں. لیکن اگر آپ 100% نتائج چاہتے ہیں، کیونکہ 50% میں یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کو غلط قدم اٹھائیں گے تو اس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے، اس کے نقصانات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. اس کے بنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی اور چیز مل پائے، کیونکہ نقصانات تو ہر صورت میں ملیں گے. کیونکہ جب آپ کا پیٹرن غلط ہوگا، طریقہ علاج غلط ہوگا، آپ کا وے غلط ہوگا، تو پھر اس کے آپ کو صحیح نتائج کیسے ملیں گے، صحیح راستہ کیسے ملے گا. بہرکیف یہ ایک کوشش تھی ہماری کہ یادداشت کے حوالے سے ہم میموری کے حوالے سے ہم کچھ تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں، اور وہ ہم نے کیا. شاید کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں آپ سے. انشاءاللہ ملتے ہیں مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.